Baena ke a le dumedisa hape ka lebitso la Morena le mopholosi wa rona e leng Jesu Kriste. Ke leboha haholo hape ho boela ke ba ka pela lona ka lentswe la Morena maemong ana a re leng ho ona. Se thabisang ke ho bona hore le ntse le mamela le latela lentswe ho ya ka di-response tsa lona. Re a bona hore lentswe lena ha le lahlehe, hona le mo le welang teng. Me re leboha Modimo ka hono, re a tshwanela hore re dule fela re lockdown ebe re lebala se re se bitseditsweng. Modimo a kgotso a re hlonolofatse. Ke leboha haholo baena le ka letsatsi la maobane leo re neng re celebrate dilemo tsa rona le mme lenyalong tse 56. Re leboha response ya lona ka nnete le re etseditse letsatsi. Lockdown ena e lampa etsa fela hore re hloke cake, mare ke a tseba e tlatla ka tsatsi le leng. Re a leboha Morena le etse hantle le hoseng hona ntse re bona melaetsa ya lona e kena, mme ntho eo e re thabisa ka tsela e makatsang. Kajeno re tlo fumana lentswe la Morena bukeng ya Marena kgaolong ya bo-7. Ke qala ka temana ya pele ke tlo bala hatelelenyana mare ke tla tsamaya ke ntse ke di kgaola. Ke qala ka temana ya bo-7 ho tloha ka chapter ya bo-7, kgaolo ya bo-7 ho tloha ka temana ya pele ya 2 Kings chapter 7 verse 1. For a start, ke tabala 1 and 2. E balehang tjena. Elisha a re, utlwang lentswe la Jehova. Jehova o re, hosane ha ho le jwalo, tekanyo ya phofu e ntle e tla reka ka shekele e le nngwe, mme tekanyo tse 2 tsa hares di tla reka shekele e le nngwe kgorong ya Samaria. Tona ya Morena yeo a ikokotlelang ka letsoho la yona ya fetola monna wa Modimo ya re, na o re le hoja Jehova ka phunya masoba lehodimong, taba e jwalo e ka etsahala na? Elisha a re, o tla e bona ka mahlo empa o keke wa ja tsa teng. Modimo wa ka, ke a leboha ka lentswe lena la hao le phelang. Ke a leboha ka nako ena Morena ya hao eo re kgethetseng yona. Ke a leboha Modimo wa ka dipelo tse kgakeditseng tse lebeletseng Morena lentswe la hao. Modimo wa ka lokileng, ke kopa Morena le Modimo wa ka anointing ya hao hodima bophelo ba ka hona jwale, o timele bonna ho tswa le wena. Bua le batho ba hao ke bana ba mametse ka lebitso la Jesu Kriste Morena wa rona. Amen. Bana ba Morena, maemo a mona hore re a utlwisisa hantle. Re ka qala chapter 24 ya kgaolo ya botshelela. Israel verse 24 ya kgaolo ya botshelela hona bukeng ena ya Marena. Israel e ne le ka tlasa siege. Nkare ho utlwisisa nakong ena ya rona e ne le ka tlasa lockdown. E kwalletswe ke morena wa Assyria, e kwalletse Israel naheng ya Samaria. Ho sa kene, ho sa tsuwe. Bana ba Israel ba tshwerwe ke tlala e makatsang, e fetang e rekileng ya bona lefatsheng. Mona mo ke itseng re bale teng ho chapter 6 verse 24 downwards. Morena ho tla ho yena basadi ba babedi ba hweletsa ba re, Morena re thuse. Ho hweletsa e mong re, Morena re thuse. O re, ke tla ha Jehova a sa o thuse, nna nka o thusa ka eng? Ke Morena wa seng wa Israel, ke Morena wa kgateletseng, wa ka tlasa kgatello. O re ha Jehova a sa o thuse, nna nka o thusa ka eng? Mare le ha o le jwalo, bua taba tsa hao ke utlwe. Me ona o re maobane
mme ona o ke nang le yena re kentse puisano ya hore ka jeno re tlo ja ngwanaka hosane re tla ja ngwana hae jwale wa ka re mo jele maobane ka jeno ha re tshwanetse re je wa hae o mo patile ke maemo ana a re a fumanang re le ho ona morena ke tsetse ka mohao sena ke se bolela fela go morena re bana ba morena re bona ona what kind of a lockdown or what kind of a situation ya ere baneng ba le ho yona ho nong ho joa bana ho no sena di food parcel jalo ka rona lockdown ya rona mmuso re etsetsa di food parcel yeno ene le lockdown e dry ene e senya nako ya dikgwedi jalo ka rona tjena nako ya dilemo bana ba Israele ba le ka tlasa kgatello e jwalo ba sa tswe ba sa kene ho sena di lori tse tlo deliver dijo e le maemo a bile ho joa bana ha se qale ho bona lockdown ka ena e bile teng Israeleng to the extent yo hloho ya tonki e neng e le a luxury food ka nako eo ho bontsha hore maemo ana a le mabe ha kae but bana ba morena ho sa kgathaletse hore na maemo a mabe ha kae ho na le letsatsi le modimo a bulang letsoho la hae a reng ho lekane morena khotso a re etse hantle mona mo ke ba dileng teng Elisha wa prophesy ore hosane not even next week ore hosane ka nako ena phofu e tlabe e le bokana a bua le di entse neng di joa ka nako tseo theko ya teng e ne se e phahame haholo a re hosane maemo a tlabe a le setlwaeding morena a khotso a re etse hantle monna ya tsamayang le morena yo a itshetlehang ka yena o ba cynical o ba le lenyatso o re le ha o ka bula difestere tsa lehodimo taba e tshwanang le eo e keke ya ba ya etsahala bana ba morena ha mo araba Elisha o re o tla e bona ka mahlo empa o keke wa ba wa ja tsa yona hallelujah ba morena when God speaks modimo ha bua ntho wa yetsa ho sa kgathaletse hore na maemo ke afe o batla pelo e nang le tumelo e dumelang hore ke modimo a buang hobane Elisha ha keta ore ho bulela Jehova not him speaking ke modimo ya buang ka nako eo hore hosane maemo a tlabe a tshintshile when God wants to do something ha o le kgahlano le yona o na le unbelief ho yona ha o khone ho ba beneficiary ya yona ke ka ho monna ona ho itseng o tla e bona ka mahlo empa a keke a ja tsa yona hona ho ngopotsa taba ya monna ona Zakaria monna wa Elizabeth ha lenyolo ile ne le motliseditse molaetsa wa hore o tlo ba le ngwana and so forth yena ha raba o re ke tsofetse le mosadi wa ka o se ha se dilemo that means ha kholwe ntho ena lenyolo ile mo bolellang yona ke mo lenyolo ile mo arabang le re nna ke Gabariele ore nna ke Gabariele where is that okay verse 19 lenyolo ile araba la re ho yena nna ke Gabariele chapter 1 ya Luka verse 19 nna ke Gabariele ya emampela modimo ke rumilwe ho bua le wena le ho bolella ditaba tsena tse monate mme bona o tla ba semumu o sitwe ho bua ho be ho fihla matsatsi a ditaba tseo di tla etsahala ka hona ka hobane o sa ka wa dumela dipolelo tsaka tse tla etsahala nakong ya tsona so if o le cynical lentswe la modimo ha o khone ho ba beneficiary kapa o e ra hantho eo e etsahala o bo o thaba eka o nontso o idumetse before modimo ha bua ntho wa e bua mme o batla hore e etsahale o na le plan ya tlo etsa le hore na tla sebetsa hala jwa morena khotso a re etse hantle now plan ya modimo o la santsana le plan hore na
o tlo e sebetsa jwang ha modimo a batla ho sebetsa ntho bakeng sa bana ba hae ha e bua ka mohlanka wa hae kapa ka lenyoloi kapa ka mang o santsa na le plan ya hore o tlo e sebetsa jwang ha re sheba mona ho 2 Kings yona ena ntseng re bala o tloa ho chapter ho verse 3 ha bo hole banna ba ba le pera ba le pela khoro ya motse ba bolelana ba re na re tla dula mo re beresho ha re ka re tla kena motseng tlala e kgolo e teng mme re tla shwela teng le ha re ka itulela mona le teng re tla shwa a re ke re yeng re itahleleng di-island tsa ba ya Syria ha ba re tlohela re phela re tla phela le ha ba ka re bolaya re tla shwa ebile ba tloha ba shwalane ba ya di-island tsa ba Syria ba fihla nqalong ya dihahelo tsa ba Syria ba bona ho se motho hobane morena o ne a utlwisitse makgotla a Syria modumo wa makoloi le modumo wa dipere le modumo wa bahlabani ba bangata ba bolellana ba re bonang morena wa Israel o re memetse marena ba hethe le marena a ba khepeta ebile ba tloha ba baleya ka shwalane ba siya ditente tsa bona le mapere a bona le maesele a bona ka mo di ahelo di neng di le ka teng ba baleha ba re ba pholosa bophelo ba bona. That is the end of verse 7. Wa makatsa hore action plan ya modimo ho fulfilla prophecy ya Isaiah hore hosane ditaba di tlabe di lokile hore na modimo o e fulfilla ka bomang bana bana ke ba lepela ba bane they are like people ko ba di outcast ba beuwa ka thoko ho motse ba lepera nakong eo bana ba sa dule ka motse bana ba isa kampong ya ba lepera ba beuwa mono hore le ska ba tlo tshwaetsa batho like we are doing now ka coronavirus ha ona le pelaelo go teng you are being quarantined le kana kwa lepera o no nsuwa batho o lo beuwa ko ho ba le isa tshwaetso ka hare ho batho bana ha bana chance ho hambo philo they are sentenced to death uno sena cure for lepera ka nako eo they are sentenced to death ha bana chance gore bophelo gore ke di outcasting nobody even in the city ya nahanang ka bona but modimo o yetsa action plan ya hae ka batho ba mofuta o jwalo ho phethahatsa sa se buileng ka molomo wa Elisha hore hosane maemo a tlabe a lokile bana ba morena ho bonahala modimo ha sebetsa ha e ka tshobotsi ha kenya plan ya hae o sebetsa le ka diphoofolo o sebetsa le ka batho ba sa ba lebella nobody expected hore modimo a ka fitisa plan ya hae ka ba lepela here they are ba re man ha re dutse mona re tlo shwa ha re ya Samaria re tlo shwa le teng ba ne tlala e kgolo ka mono re teng ha re dutse mo re sa etse letho re duletse we have nothing to lose ha re ya ka hara motse wa ba Syria bona ha ba re kenehela ba re fa dijo tla be re phetse ha ba re bolaya already we are sentenced to death le perantse le tlo re bolaya ha re ke ra dula fela mona re sa etse letho. That's what I want to encourage you to bana ba morena hore modimo o re latile re le ba lepera ba makatsang re le di outcast re le ntho tsa go lahla a re ntsha go seretseng seo a re beya maemong ana a re leng war we were outcast me ka tsela ya mofuta o jwalo modimo a phethahatsa plane ya hae ya pholoso ka rona hore o re ntshitse seretseng o re ntshitse bolepereng a re etsa batho bana they were still lepers ka nako eo ha ba ntse ba bua ntho eo mare ba etsa hore ba tshwanetse ba bona hore na ba etsa jwang they followed action yo modimo a batlang ho etsa ba ya kampong ya ba Syria pele ba fihla mo ke ha modimo a sa entse mohlolo ba utlwa dipere tse ngata fela ho tla ba le pera ba bane ba utlwa dipere tse ngata fela tse le rata le tshabehang ho ba balehileng ba siya le dipere tsa bona motho a bona go pala mapere o tlo ba tshenyo ya nako ba baleya ba siya dijo ba siya everything eo ba Israel ba e batlang
bana ba lepera bana ha ba kena mo ba ja banka diaparo ba etsa eng. I am sure by then they were already healed. Hobane modimo wa fodisa ha o sebedisa wa o fodisa. Re tseba jwalo re di-product tsa divine healing ne re se dintho tse re ka nahanang hore o ka bua ka lentswe la modimo. Modimo ha o fodisa, there's a purpose ya o fodisetsa yona, o fodisetsa hore o tlo etsa mosebetsi a tlo fulfilla plan ya hae ka wena. Ha ba qeta ho ja ba bona hore ba etsang, ho na le ntho e fihlang ho bona. O mong ore ha re etse hantle. Hallelujah. Ore ha re etse hantle. Ke batla temana eo ebile ba tloha ka shwalane ba ya di-island tsa ba Syria ba lepera bao ba fihla ngalong ya diaelo verse 8 ba kena tenteng e nngwe ba ja ba nwa ba nka teng silivera le gauta le diaparo ba ya dipata ba boya ba kena tenteng e nngwe ba nka tsa teng ba ya dipata ya ba bolellana ba. That is verse 9. Ha re etse hantle. Letsatsi lena ke letsatsi la thabo re mpa re khutsitse ha re dieha ba e ba hosane kotlo e nngwe e tla re hlahela ha re tlohenhle re tsebise ba ntlo ya morena ba memetsa ba lebedi ba khoro ba motse ba re be re le di-island tsa ba Syria ra fumana ho se motho teng ho se lentswe la motho empa le dipere tse ho leilweng le diesele tse ho leilweng le ditente jwalo ka ha di dutse ba lebedi ba bitsa mme ba tsebisa ba ka tlung ya morena ba bone bohlokwa ba hore ba keke ba dula ka ntho e ka ha ba etse hantle ho dula ka ditaba tse molemo ha o etse hantle ditaba tse molemo ke tsa ho phatlalatsa ba hopola bana ba bona ba hopola ba tlaleng ba hopola ba ntseng ba shwa ka Samaria ba bolawa ke tlala ene bona ke bana ba khoreng ba ja ba na diaparo ba fodile ba na le dintho tsena. Now se setseng ke hore ba etseng ke hore lefatshe le tsebe hore modimo wa pholosa haholo jwang batho ba rona ba re phelang le bona ba modimo a re kentseng hara bona hore ba tsebe ditaba tse molemo. Bana ba morena, hearing from this nkare re tseba hore ha re thotse ka ditaba tse ntle tjena tse modimo a re etseditseng tsona tseo modimo a sebedisang a phethahatsang action plan ya hae ka rona re a diehisa action plan ya modimo ha re sa phatlalatse ditaba tsena re diehisa seo modimo a batlang ho se etsa hore o tla fetola lefatshe ka melomo ya rona ka diketso tsa rona o re entse hantle. We cannot just sit bana ba morena re sa bolele hore modimo o etsa hantle modimo o entse hantle o re pholositse o re file dijo o re file diaparo o re file khotso o re bolokile di tools ka hara letsoho la modimo leo modimo a batlang ho phethahatsa action plan ya hae ka yona ho pholosa setjhaba ho a showa lefatsheng ho a showa ka ntle ka mona hona jwale batho ba hloka lentswe la kgothatso hore modimo wa pholosa le ka hara maemo ana ho no showa Samaria ba sa tsebe hosane ke eng le matsatsi a beke ba sa tsebe empa taba tse molemo tsa tla ka batho ba sa lebellwang wa tseba modimo sebedisa batho ba sa lebellwang jwalo ka nna le wena modimo wa sebedisa batho ba o kekeng wa lebella hore ke bona. Ask every muzalwane o tla o bolella hore o ne a le jwang o jwang hona jwale ka taba tsa ka baka la modimo taba tse wa re hloke ho di utlwa ka kerekeng le rona re a di tseba re di utlwile ra tseo empa ho teng mo ho showang teng mo ba sa tsebeng letho hore mo ba senang khotso ba senang eng hore na what will be tomorrow ho tla etsahala eng ka bona ba hlokang batho ba tshwanang le rona ba neng e le ba lepera ba ileng ba utlwa moyeng wa modimo hore modimo re entse hantle ha ra modimo a re entse hantle a re ye mane mo ho showang teng. Hallelujah. Ho keme mane mo ho showang teng Samaria ska ra leba hore re na le bana ba bo rona ba sa tsebeng letho hore maemo a fetohile ha sa tshwana le ka nako eo ha hona jwale ha ista le morena wa Assyria
a ile a bua a tseba hore ke Jehova ya ka pholosang ha ile a tseba hore ke hana matla a ho thusa ke Modimo ya thusang ha ile a tseba ho taba tse bomme bana ba tlang ho yena ka tsona di boima for yena di hloka Modimo le rona nakong ena bana ba morena e re phelang ho yona totle marena a rona a timeletswe ke borena ba hloka Modimo lefatshe le hloka Modimo ho feta pele hona jwale rona re ntse re le kgotsong hobane re la fumana ho sebediswa ke Modimo le ho amohela morena Jesu ga ba di tools ka ga le tsona nako ena empi we don't know what tomorrow will hold mare motho ka bua jalo ka Elisha la ke sa le hosane ke tla re one day is one day coronavirus e tla be fitile one day Modimo o tla bua re ho ne ho le tjena ha ho no dula ho le tjena ka nako tsohle dula mo Modimo se buang ka Modimo bona batho ba matswalo ba khothatseng hore Modimo o teng wa phela buang ska ka shebana borona rona Modimo re entse o re tlositse kampong ya balepela o re kenya ka hara motse hore re lo tsebisa taba tsena tse molemo hore e ka nnete ba Siria ba balehile khora e tlo ba teng o sale morena khotso a retse hantle now ha ba fihla morena ona sa khore o la ba tshwanela a romelle batho ha ba fihla mono ba fihlela ho sena letho la Mosiriate e le dipere di fanyehile di suwe di friti di tletse ka dijo ha ba nne di le teng ka nako eo diaparo everything e le teng ba le pera ba entse mosebetsi ba kentse lentswe ka hare ho Samaria ho rena hore heo ho Jesu wa pholosa Modimo wa pholosa dijo di atla ho sane ho ya ka mo Modimo Elisha aneng a boletse ka teng now Modimo ha bua ntho bana ba morena wa phethahatsa ona le tsela eo a tlo e sebetsa ka rona ba le pera bana if they wasted time or ba sa ka banka ntho Samaria ene e shwele empa ka baka la bona le ho bona hore they've got nothing to lose ba shwa after all ba ntse ba tloshwa aba ka ba bone fela bona ba ka etsa ha re iketse ha re emile hara di corona tje re hoeletsa lentswe la Modimo ke hobane re a tseba hore wa shwa Samaria re khothatsa lona bana ba Modimo ba na le lentswe lena holo hore dula moreneng tia matla after all re bitseditse hona re a pholosatsa kereke ho tlo ho bela le ho bina ka kerekeng ha o tshwere Modimo re pholositse fonako ke fonako e tshwanang le yena yo lentswe la Modimo le tshwantseng le ha se individually motho o mong le o mong a tsebe hore ha pholosetswa kereke ho tlo bina ka kerekeng fela hona mo le leng teng mo ke hona mo hlokahalang ke motlhala e kgolo e leng teng ke hona mo hlokahalang khothatso teng ke hona mo hlokahalang hore Modimo wa sireletsa wa pholosa hona jwale everyone on earth motho e mong le e mong lefatshe o tshwanetse a tshepe Modimo hona jwale di scientists di a faila ba etsa hona ka jeno ho sane ba o lahla ba etsa hona ka jeno ho sane ba o lahla dingaka di a shwa di ntse di thusa batho manese a tsietsing a sebetsang re tshwanetse batho bao ba mofuta o jalo re ba rapelle ba frontlining rona re fumane mohau me mohau o re o fumane ke hore re tlise mohau hape hodima bona hore Modimo ba tshireletse ho seng ba se etsa but we can do more than what doctors do we can do more than what nurses do re tshwere pheko re tshwere thato re tshwere lentswe la Modimo re tshwere tharollo ya se etsahalang lefatsheng hona jwale so we must speak out re ska ga emela hore re be crowd to pele re tlo binang re etse eng individually ha o mong le o mong a ka etsa seo Modimo a mo bitseditseng sona re potlakisa action ya Modimo re potlakisa ntho e Modimo a batlang ho etsa hore re phatlalle re bue gore ke nnete we are under lockdown but ka nnete ke ena ntho ya etsa technology ya re thusa ska khipa molaetsa bona o fetisetse ho somebody o ka mo thusa by so doing we are trying to save the world ka lentswe la Modimo hobane ke yona fela pheko e lefatshe le emetseng hona jwale ke yona fela
every day we are counting corpses. Ha re sheba di-television ho shwele batho already South Africa hona jwale re matha diketeng tse tsheletseng within kgwedi tse pedi fela se re le diketeng tse tsheletseng tsa batho ba shweleng, and it's going more. Ntse ya pele nako le nako lefatshe kaofela ha o bala over 1 million ya batho ba shweleng ho le khalifu fela a re kenye bophelo ka hara lefu lena a re ke re etse re bona bona re ka etsa jwang. Yes, mmuso o batla re itshireletse batla di mask le wena o ska tloa tshwarwa ke masole eo ha o etse a se o re ke eng ma re tshireletso ya mmuso e ntse hlokahala le yona ska batla go tlole molao ika itlhapa matsogo o etse ntho tsohle tse o thweng o di etse but o tsebe hore wena o missioning wa modimo, you are on God's mission. Una le ntwe modimo a batlang hore we etse una le ntwe modimo a batlang hore we nahane o ska nka lockdown ena as a holiday. Ha se holiday ha o thena go ya o sebetsa ke yena e re leng ho yona hona jwale ha o thena go ke ya o sebetsa ke yena morena khotso a o etse hantle ngwana morena ba re ka ha modimo ha bua ntho wa iphethahatsa a re bone fulfillment ya statement sa Isaiah sana se bua ho verse 1 ke chapter 7 verse 17 re bone fulfillment ya teng verse 17 ya teng ere morena a bea tona ya hae yeo a ikokotlelang ka letsoho la yona ho lebela kgoro empa setjhaba sa mo hatakela kgorong a shwa ka polelo ya monna wa modimo a neng a boletse mohla morena a theoetseng ka ha monna modimo o ne a boleletse morena a re hosane ha go le jwalo tekanyo tse pedi tsa Harris di tla reka shekele tekano ya phofu entle e tla rekela shekere kgorong ya Samaria. Tona yeo e ne e fetotse monna wa modimo ya re le hoja Jehova ka phunya masoba le hodimo taba e jwalo na e ka etsahala na. Elisha a re bona o tla bona ka mahlo a hao empa o keke wa jatsa teng ha fela ha eba jwalo ho yena hobane setjhaba sa mo hatakela kgorong a shwa. Wa semolaetsa ona o fihla ka hara motse o phethahatswa dijo di ba teng ka hara Samaria batho ba ile ba kopana hloho ha ba utlwa molaetsa ona ba ya kgorong ya morena ba lo celebrate ba batla ho bona dijo tsena maobane centurion mane ho no ho ntshuwa dijo ya ba stampiti se makatsang hampe masole a ba a fihla e le hore batho ba stampitela ho fihla dijong pele ho ba bana. That's a thing e ilenya etsahala Samaria kana ko no utlwahala ho dijo di teng maemo a dijo a fetohile dintho di khutletse madulo batho ha ba thaba ba ya kono mo nthong ya morena ba fitlela hore morena o tshantse a be le tona lena la hae hore le controle gate mane social distancing batho ba ske ba hatana hodimo le tona la ya mono lo etsa social distancing ya batho ba batla dijo ba khale ba lapile ba ja le jwang jalo ka dikgomo ha ba fitla ba mo bea mono stampiti sa ba teng batho ba tsamaya hodima hae ba mo hata a bone ka mahlo hore dijo di teng mare a ska ba a benefita ho tsona ka baka la polelo ya molomo wa hae. So ngwana morena ha modimo a bua ntho try by all means hore o enke by faith hore ke modimo a bolela khabariela ha bua le Sakaria mo o re nna ke khabariela ke ema pela modimo ya phela ka ha o dumele ntho e etsang ke tlo kwala molomo ha o tlo bua next one ha o bua ntho negative. Zakaria ba se mumu for 9 months ka baka la obane a bile khahlano a belaetse ntho ya modimo ska ba belaela ngwana morena. Do what you can do. I will encourage you today, tomorrow, as long maemo ana antse a le tjena nkebe ka ba ka ema ka nna ka re pelo tsa lona di seferekana re lokela ho bua ditho tse kgothatsang tsa modimo hona jwale hore modimo o teng le ka hara maemo ana modimo o thudisitse lefatshe modimo ho rena yena bana ba ileng ba modimo
ke di-tools tsa modimo maemong a tshwanang le yena. Yes, re tla bulelwa ka tsatsi le leng. Samaria ke ena e la ya bulelwa fulfillment ya prophecy ya Elisha ya phethahala. I know and I know hore le rona ka tsatsi le leng lefatshe le tla tseba hore modimo o teng mme modimo wa phela. Modimo o na le tharollo for ntho ena. Ke dumela le hore pheletsong ya teng e tla be le modimo ya tla etsa tharollo ena. Ha modimo a etsa tharollo o ile wa ba thulu ka hara letsoho la hae, modimo o tlo etsa hantle ka tsela e makatsang. I'm praying for you bana ba morena. Ke a le rapella go morena a re boloke re dule thabong ya rona. Se re ne re se etsa mona kerekeng re se etse dipelong tsa rona, re thabe, as I said every Sunday kereke tsa rona manrapa rona fetohe dikereke, bana ba rona be diphuthego tsa rona, balekane ba rona be diphuthego tsa rona, bahaelwana ba rona be diphuthego tsa rona. We must know that we mona jwale re kene mosebetsing o ona modimo a re pholoseditseng ona, o re sa kgoneng hore ga bina re letsa keyboard re etsa eng. Go hlokahala ntho e le nngwe fela, thulu le go phethahatsa le go accelerate hore mosebetsi wa modimo o phethahale. Re ska ga slepanya maoto, re ska ga nya re nahana fela rona se re se etsang ke sefe. Khothatsanang bana ba morena ka lentswe la modimo, khothatsanang ka dipesaleme, le tsebe hore modimo wa phela wa re hlokomela. O kgethile wena hore a tlo etsa mosebetsi wa hore Samaria e tsebe hore modimo o teng. O kgethile nna le wena ho etsa hore lefatshe le tsebe hore Jesu Kriste o shwele sefapanong ka lebaka la nna le wena. O kgethile rona re le ba lepera ba ho lahlwa, a etsa hore a re phuthe, a re etse batho ba ka tlisang ditaba tse molemo ka hara lefatshe le shwang. Bana ba morena ha ke tsebe wena, bona bo bong re latuwe hole, re a tseba bone re le ba lepera ba ho lahlwa. Ka hono ha re kgone ho thola, re bona re sa etse hantle ha re thola ka taba tsena. Jwalo ka ba lepera ba ile ba bona ba sa etse hantle, le rona batho ba hlatswitsweng lepera re bona re sa etse hantle, re tseba mo modimo a re latileng teng. We cannot just keep quiet about this good news. Maemong ana a mabe lefatshe ona jwale le hloka good news, hobane o sheba ditaba, o bala ditaba, o mamela ditaba ke bad news fela ho shwele batho ba bakang. Lefatshe le hloka good news e ka hore ba e utlwang ho le mo lepera ya hlatswitseng, a ding a ntshuwa seretse, a bontsha mohauki modimo hore ha se taba tsa o ka thola ka tsona tsena, ha ga di fuwa hore re thole, re di fuwa hore re tsamaye ka tsona lefatshe le tsebe. Modimo wa khotso a le etse hantle. Ke a leboha bana ba morena se ka modimo a ka le etsa hantle malapeng a lona, a le hopotse mo le tswang teng, a le hopotse ska ga iketla, a le hopotse hore jwale ka o thwe mosebetsi ke ona o teng, hobane ho kwetse hohle ona jwale mosebetsi kwa rona. A re o etseng bana ba morena ho Samaria e tsebe, lefatshe le tsebe hore ha e tlo dula corona ena e tla feta. I just can't say like Isaiah hore tomorrow, mare one day is one day. Re tla be re celebrate, re didietsa, re bua ka mo modimo a entseng ka teng, re tseba hore we contributed to this with our prayers and our preachings. Re contributile hore ba neng ba kgathetse matla ba tsebe. Morena khotso a le hlonolofatse. Ke a leboha.